Hello, good afternoon. So we were starting the Zoom meeting in 1 minute and open my another handphone. Adam sound very soft. Oh, because I'm pakaiin the 口罩这样吗？流动啊。 Mas. Because now we're at the office and okay, Shirley, later you help me to open the allow me in with another devices. Okay. Hello, can you hear me? Can hear. Okay, so I will open my. Adam hari ini hijau. Okay. So now everyone is looking at Lisa, right? Okay, Yes. so we can start now. Wait. Lisa. Wait. Ima, can you on your video so that we check because Ima will be the one doing the drink, so I make sure her sound is okay. Ima, can you try to? Hello, testing 1, 2, 3. Can you hear me? Okay. Naomi should be okay, right? Where is our Kak Naomi? Oh, Kak Naomi, you belum buka. Okay, you sudah buka. Okay, Lisa, can. Hi, salam sejahtera semua. Hi, good afternoon. My name is Lisa. I am the recipe developer here at InnoChef. Can you guys hear me? Minta mah. Can hear, right? Okay, if you cannot hear, just comment. Right, before we get started, we're going to do a introductory tentang, okay, sorry, kita campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu hari ni. Nak cerita tentang company Torrance dengan InnoChef ni. So kita start dulu. Nama company machine ni is called InnoChef Touch from Torrance in Spain. Okay, sorry, mana note saya? Okay. Company ditubuh dari 1962 dari Spain, so dah lebih 58 tahun, nak dekat 60 tahun dah ya. Okay. Mesin ni terdapat di 80 negara, okay. 80 negara, and then with the presence in Asia Pacific close to 3 years. So Asia Pacific ni kita merangkumi negara Malaysia, Vietnam, Singapura dan Brunei. I need to open my mouth. Cannot talk double mask. Yeah. Okay. Oh, better. Okay. Right. Company has been around in Malaysia's Asia Pacific for 3 years. Okay, our stronghold here is in Kuala Lumpur. Kita pun distribute ke Vietnam, Vietnam, Singapura dan Brunei. Okay. Dalam kurang daripada setahun, InnoChef telah mencapai lebih kurang 3,000 rumah tangga ya. So there's over 3,000 people and counting using this machine at home. Okay. Let's go to the next page. Okay, I don't got machine. Okay. This one. Okay. Sorry. Okay. Mesin InnoChef Touch ni ada beberapa banyak fungsi yang memang high-tech sangat untuk masakan modern kan. Ada 7-inch touchscreen which is connected to Wi-Fi, which means that kalau nak recipe kita bukan cari recipe terus. Okay, the jug ni, okay, this is a 2 liter capacity jug. Okay. Dia punya heating element bukan saja kat bawah ya, dengan kawasan ini saja. So that means ia sangat sesuai untuk pemasakan Asian kita, which is api besar, flavor kuat, berasak semua memang guna boleh untuk ni kan. So after that, sorry nak cakap with the mask on. Okay. Alright.
with this one machine, dengan satu mesin ni, dia boleh cover lebih kurang RM38,000 punya kitchen appliance. So you can saute, you can knead bread, you can blend juice, you can buat batter, semua macam-macam boleh. Okay. Later we will going to show you the feature which is multi cooking. Okay, masakan bertingkat. So you can cook 3 items in one. Okay, later we're going to show a bread recipe also. Dia punya fungsi mesin yang kuat ni boleh menguli dough yang sangat lembut, yang sangat beku. Okay, senang saja dengan masa yang paling singkat. Okay, and then move on. Okay. The price is 6,888 for the officially selling price, but later we will have some good news for our users. Okay, and then we'll brief you later on the price and promotions later. Okay, so the 3,000 households and counting that have this machine currently, okay, machine ini sesuai untuk siapa? Okay, is suitable untuk orang single. Okay, boleh masak dalam kuantiti yang sedikit atau kecil. Okay, small family, dua atau 4 orang. So, and then big family, nampak jug ni nampak macam 2 liter, macam boleh ke masak untuk ramai orang? Boleh. Okay, cukup boleh masak sampai ke 8 pack satu lauk tu ya. And sesuai untuk siapa? Okay, tak kira tu pandai masak ke, tak pandai masak ke, okay, yang ada experience ke tak. Mesin InnoChef Touch ni sesuai untuk orang tua, okay, sebab fikir health and safety and security juga. Mesin ni sesuai untuk orang tua sebab everything is guided, so diorang kena ikut instruction saja. So sesuai untuk orang tua, juga sesuai untuk budak kecil. Okay, kalau diorang dah boleh membaca, diorang boleh buat resepi mengikut arahan dekat touchscreen ni saja. Okay, and then professional chef juga boleh guna resepi ini. Okay, either they want to follow our recipes ke, atau diorang nak buat resepi sendiri mengguna teknologi teknologi yang canggih ni untuk buat diorang punya soups, dia punya emulsions, dia punya whipping function, atau dia punya instant cooking function, semua boleh guna. Okay, kalau anda tak pandai masak langsung, zero knowledge, boleh belajar masak, senang saja. Dia sesenang macam ikut arahan atas phone, but it is on the touch screen. Okay, so next we're going to go. Okay, InnoChef app. This InnoChef Touch comes with an InnoChef app, okay, on Apple and Android. So siapa-siapa boleh download recipe semua free ya, tak payah bayar, tak ada membership or annual fee. So nak masak masakan orang Cina ke, Melayu ke, or any flavors that you want, dari Indonesian punya flavors to Thailand punya flavors, or Sabahan or Johor punya recipe, semua ada kat sini, okay? And kalau anda ada recipe sendiri, macam masakan your personal recipe, your signature recipe, kalau nak share on the cloud system pun boleh juga, okay? Supaya orang ramai pun boleh enjoy your recipe, okay? And so now what pass the time to the orang yang buat jus. Oh, orang buat jus. Okay, Lisa dah cakap lama sangat dah. Okay. So we're gonna start doing the juice first. So I think to you over, Emma. Yeah. Hai, ya. Ya, salam sejahtera kepada semua rakan dalam Zoom hari ini. First at all, saya akan show how to make the juice, the kasturi juice. Tapi bukan saya yang show lah, anak saya. Right? Wei Hao, dia jangan tengok dia badan besar, dia hanya berumur 13 tahun saja, tapi dia pakai guna lah. Okay, right? First step, kali pertama agak nervous sikit. Okay, just put in the raw sugar into the bowl, mixing bowl. Hanya ikut step saja. Dia kata berapa berat, masuk saja. Lepas tu, next. Oh, dia pandai ya, tutup. 10 saat siap. Tengok Comel tak tu bunyi? Saya yang set. Tengok
dari batu jadi serbuk. Hanya 10 saat. Tapi saya ingat. Okay. Next step. Apa? Dia sudah pandai buat jus lah, sebab kadang-kadang dia nak minum, dia akan buat sendiri. Saya tak peduli lah. Sebenarnya saya beri mesinnya untuk dia. Ambil. Yang ada kan? Saya pandai itu. Okey, 16, 5 kasturi masuk saja. Hanya ikut stepnya. Nampak dah? Nampak screen tak? Lepas tu tekan next. Next ingredient. I'll try sour plum. Okay. Next, 800 grams of water. Okay. Okay. Lebih sikit apa? Okay. Lepas tu, okay. Siap eh? Nampak tak? Saya takut nanti dia terkau. Okay. Lepas tu guna nesting basket to shift the water out. Senang senang saja. Jika ada tiba-tiba ada tetamu datang, boleh cepat serve the drink immediately. Okay. Jika ada masa, semasa tetamu tadi salam menduduk, boleh buat sedikit hiasan. Nice, Okay, siap. Yay! Thank you, Wei-Han. Thank you. Now I pass the time to Shelly. Thanks all. Bye-bye. Thank you. Lisa, you punya gambar sudah tak ada. Okay. Oh, so Okay. Mana satu screen saya sudah. Ini betul kan? Saya nampak ada orang jalan kaki saja. So kita hari ini buatkan itu Zoom demo dekat office for the first time after how many months? Tak ada bunyi. Lisa, tak ada bunyi. Okay, tadi Emma tunjuk fungsi pulverizing, which is gula batu boleh jadi debu. Sekarang ni Lisa nak tunjuk dua fungsi, which is satu menguli and then memasak bertingkat ya. So resepinya Lisa nak buat roti bun mantau atau roti pau kosong dengan mushroom soup. Kita masak sekali ya. So start Lisa buat dough dulu ya. So dalam resepi guided ni, ada dia ni safety feature. Dia kena lock dulu baru dia boleh start. Okay, that's why it's safe for children to use. Okay. So macam Emma punya screen tadi ada guided recipe. So look at this, ada gula, yeast. Okay, Lisa punya bahan-bahan Lisa dah siapkan kat sini. So Lisa masukkan saja ya. Okay, dia ada penimbang kat dalam ni. So kita ikut saja. Okay, Lisa punya tepung pun dah masuk sekarang. Tak tumpah. Okay, garam. Lepas tu air dan minyak. Okay, yang bagusnya sebab dia ada built-in weighing scale kat dalam ni. Okay, tak ada penimbang kat rumah pun tak apa, kita ikut saja. Okay, so tengok bahan ni.
So katakan kalau takut terlupa bahan apa yang miss out, kita ikut satu-satu. Okay, kalau dah habis kita tekan next saja, dia akan cancel. So kita memang tak akan miss apa-apa bahan dalam resepi tu ya. So kalau ada bahan yang perlu ditimbang, kalau ada bahan perlu yang ditimbang, kalau kita tekan ni dia akan naik. Kalau dia terlebih dia akan jadi merah. So kita ikut saja, senang sangat. Okay, so sekarang ni kita akan menguli ya. Wah, dia memang cepatnya. Lisa, saya nak tanya sebelum guna InnoChef Touch kan, you pernah guna manual buatkan ini pau tak? Yes, makan masa yang sangat lama. Memang guna mixer biasa tapi lama. Yang ni 2 minit pun dah siap dah. Nanti Lisa tunjuk boleh ya. So, gunakan InnoChef Touch biasa dia gunakan only 2 minutes. And timbang pun tak payah kan? Senang sikit. Sangat. Kalau nak buat roti dia punya fungsi uli 3 minit saja. After 3 minit boleh dapat the window pane punya texture. Nanti kita tunjuk. Kalau bagi mereka yang tak pernah buat roti, sabar je lah. Memang boleh buat. Kalau ada orang yang takut tanya kenapa pukul ni asyik bergerak, jangan risau, dia memang macam tu. Tenaga tu perlu has to go somewhere kan. So dia gerak tapi dia secure. Okay. So mixing bowl ni capacity 2 liter tapi untuk dough boleh ambil 500 gram tepung boleh buat uli sekali. Siap, 2 minit saja. Ni, jom kita tengok. Tengok dia, dough. Okey, kalau ada tanya kenapa lah belai berkecai sabar dia. Asal ni. Okey. So dough dia rupa macam ni sekarang. So kalau nak keluarkan mata pisau dia dengan dough semua sekali, kita terbalikkan dia, kita unclip, tekan dia punya mata pisau, dia akan keluar kat sini. Bersih semua ya. So dough bersih tak melekat semua. Lisa tak perlu letak minyak ke apa, tak perlu langsung. So kat dalam ni tinggal sikit. Okey. Ambil sikit kutip ya. Jangan bagi dia ketinggalan, kesian dia. Okay, bersih ya. Okay, kat sini kejap. So inilah dough dia. Tengok. It's very soft. Tak melekit langsung. Okay. So this portion, okay, tadi Dali saja cakap boleh buat small portion punya recipe. So inilah contohnya. Katakan you want to have fresh bread for dinner ke, memang boleh. So ni Lisa nak buat, nak uli ke bentuk pau, tapi dia perlu rehat sekejap. Okay. So Lisa ketepikan dia dulu. Mata pisau ni Lisa akan masuk balik sebab kita kan nak masak mushroom soup. Tak nampak pula. Ada. Mana lah kau? Dia tu. Okay. So dough ni Lisa akan biarkan dia rehat dulu. Okay. Sebab dia tengah dah penat berpusing-pusing dalam sana. So sekarang ni Lisa nak masak mushroom soup ya. Yep. Bagi depan pula. Okay. Lisa nak ambil guided recipe sebab tak ingat dulu. Sekejap. Okay. Itu kalau nak soup you can scroll ikut dia punya function kategori semua ni. Tapi kalau nak quick search, you can just type mushroom. Okay. Okay. Semua resepi dengan mushroom akan keluar. So pilihlah resepi yang kegemaran sendiri ke, or
highly rated ke pun boleh. Okay. So ini bahan-bahan dia Lisa dah sediakan. Okay, sekarang ni kita nak start masak terus ya. So Lisa nak guna mixing bowl yang sama tadi sebab kita tak nak basuh ya. Tak tu pun. So step 1 dia dah kata sediakan bahan tepung dengan air. Lisa dah bancuh. Kita skip ke step ini. Okay. I need, sorry Adam. Ada barang di sini sikit. Yang penting dengan menggunakan the cooking machine InnoChef ni, bahan tu memang kita kena sediakan. Kenapa? Kalau mesin dah siap berjalan, kalau kita membazir masa pergi cari bahan, haba ni kehilangan, so nak masak balik, dia macam tak sedap. So have everything ready, so masa dah siap tu you can just masuk and then continue. Okay? So next ingredient ni kita nak letak mushroom. Okay. Okay. Next, enter pula. Next, butter. So masak. So kita masuk dalam, jangan malu. Okay. Alright. So mushroom ni tak perlu potong. Kenapa? Sebab dalam tu dah ada mata pisau. Okay. Dia akan potong untuk kita. Okay. So Lisa letak, this is a preset punya cooking function. Okay, nampak 3 minit 140 S. S tu maknanya saute ya. So maksudnya masa mushroom tu tengah masak, dia punya mata pisau akan pusing-pusing waktu dia akan potong dengan masak sekali mushroom kat dalam tu. So tak payah bazir masa potong sayur ke apa-apa lah. Daging nak kena lah potong. Tapi sayur-sayur tu macam ni tak apa. So, ya, setakat ni kita Lisa, ada satu kawan-kawan nak tanya, boleh tak itu I don't know whether office got the machines can see, dia nak tengok tunjukkan screen InnoChef using Malay language. Boleh. Tapi nak kena set dulu ya. Sekejap ya. Atau guna yang mesin sebelahnya, saya kan sebab itu Cik Wada tanya kan, boleh nampak tak itu Malay language? Bagi Lisa change settings sekejap ya. Sementara ni tengok mesin dulu ya. Masa ni 1 minit, kita panggil Adam nyanyikan lagu Melayu. Mungkin dia tahu. Dia bagi saya tahu. Saya tahu satu saja. Lasa sayang, hey lasa sayang. Hey. Wah, ini apa? Roti. Lagu bangau lah. Yang ni roti kan? Sourdough. Oh, sourdough. Ini boleh nampak tak boleh makan punya, jangan bagi saya tengok. Adam baik buat roti untuk kita makan. Ya, Adam banyak bagus buat roti, sourdough. Yang sini boleh saya tahukan sesiapa yang kali pertama tengok itu InnoChef Cash. Kalau sesiapa yang first time, boleh letak dekat chat room sini, letak 1 bagi saya tahu siapa yang I mean a newcomer here. Anyone here? Adam Low. Number 1. Sesiapa sini yang kali pertama tengok itu InnoChef? Oh, Haslinda. Haslinda, you first time. Okay, very good. Welcome. Siapa lagi kali pertama Haziza. Oh, banyak new participants ni. Oh, Zoila. Yeah. Oh, all the first time. Mana Lisa? Okay. This one is the bahasa Melayu punya setting. Okay, dia punya kategori semua ada kat sini. Ini kategori offline lah. Kalau connect wifi, dia lagi banyak resepi. Tapi setakat offline, ada juga resepi yang kita pilih satu kategori. Ya, jom kita tengok ayam. Inilah resepi yang terdapat dalam offline mode. Kalau online mode, masak lemak ayam, ada. Rendang ayam, tu dia. Chicken wings tandoori, ayam paprik nak masak pun boleh. Ada air fryer recipes untuk ayam panggang pun ada. Kalau tak nak ayam, jom kita tengok mode apa yang best. Mana itu? Bisa buat kuih mana? Mana kuih? Dia.
Okay, ada bread and butter pudding, ada kari puff, kuih cara, kuih kosui, kuih sago, macam-macam ada. So, like I said, this one is offline mode. Kalau Lisa connect wifi, dia lagi banyak-banyak resepi. So, resepi ni kita update every week ya. Sini. Tu dia. So, okay, Lisa punya mushroom sudah siap. Okay. Next step, kita tengok kat dalam ni. So, tadi button mushroom, tengok dia, dah masak dah. Okay, dah hancur. Okay. So I need 600 grams of water. Okay. So dia pintar ya. Ini ada berat tapi dia tahu ini jug punya weight. So dia macam kosong. Okay. So I'm gonna add 600 grams of water. Cukup tak? Cukup tak? Tak cukup sikit. Tak apalah. Kita hari ni super pekat sikit. And then next. Okay, fresh milk. Okay. And then the next one is chicken stock powder. Kalau nak guna vegetable stock powder for vegetarian pun boleh, tak apa. Padahal secair semua ni tak payah buka simbol ni, tak payah buka penutup pun. Lisa boleh tuang ikut ni tapi tadi nak tunjuk mushroom tu so Lisa buka je. Okay, masak balik. Oh, cuk. Kejap. Dah excited sangat. Sebelum kita masak mushroom ni, okay, dia perlu merebus. So, haba masa dia tengah merebus tu, might as well kita masak kukus roti. Okay. Dah lembut sikit. Okay. So, ini roti tadi yang sudah direhat. Okay. Ni nak buat pau berinti boleh, pau kosong pun boleh. Hari ni Lisa buat pau kosong sebab nak cicah makan dengan sup ya. So, kita bagikan dough. Ni. Alah, tak serata pula. Tak apalah. Siapa yang bertuah dapat roti yang besar. Okay. Right. So, dough ni. Memang satu besar, satu kecil. Tak apalah. Okay. Okay. Boleh buat macam ni. Kalau nak letak inti, kita boleh lepelkan dia. Okay. Letak inti dan cubit kat tengah. Memang boleh. Tapi hari ni Lisa buat pau kosong. Buat setakat sebulat yang boleh. Okay. Tangan kanan Lisa cacat sikit sebab Lisa dah handle. Alright. And then the last one. Okay. So ni dough dah siap. This is our steamer set. Okay. So masa nak kukus ni, kita akan tanggalkan ni punya hidung. Okay. And then kalau Lisa nak letak roti, nak bagi dia proof, okay, kena letak minyak sikit. Ini boleh buat awal-awal sebab dalam ni ada yeast kan. So yeast perlu masa untuk mengembang. So hari ni takkanlah kita nak menghadap skrin 25 minit tunggu benda ni kembang. So ni boleh buat siap-siap dulu. Kita letak tepi. And then ada magic dalam ni. Ni tadi Lisa buat awal, bagi dia kembang. Tengok dia dah besar sikit. Sebab tadi tak nervous. Bolehlah dapat even pieces. So ini sudah proof. So Lisa nak attach ke atas ni dekat mixing bowl ni. Okay. So dalam ni sup. Okay, kita akan attachkan mixing bowl. Pasti dia klik betul-betul kat sini. Lepas tu kita inilah masakan bertingkat. Okay. Sorry. Dah lupa. Okay. Ini dia punya set ya. Okay, bawah ni boleh rebus sup. Sini boleh kukus roti. And then dia ada tray kat sini. Boleh kukus something else. Boleh tak sayur ke, boleh tak tofu ke. Apa-apa yang boleh kukus, tutup. Okay, then we can start. Fungsi ni, masa dia ada pause dengan play punya function ni, katakan macam Lisa tadi, terlupa nak pasang benda lain, boleh pause sekejap. Okay, dia tak bukan macam dah start tu tak boleh stop, tak boleh.
can stop, we can check the ingredients kat dalam tu, we can see whatever semua dah macam okay, kita can start balik. Okay, katakan tiba-tiba anak nangis ke tak boleh jaga ke, kita boleh pause dulu. Okay, sementara ni masak, I think we can go to Naomi, dia boleh masak ayam masak merah hari ni. Alright, I'll see you in a bit. Sorry Lisa, sebelum ini sebab ada itu Cik Wada nak tengok yang itu menu set up kan. Ada step-step untuk memasak tu semua dalam bahasa Malaysia. Oh, okay, ada. Can you show the step? Manual, dia number. No, the recipe. Is it step by step in Malay? Yes. Kita ambil ayam ya. Kita ambil kari ayam. So bahan semua dalam bahasa Melayu, nampak tak? Sekejap Hello. Okay, nampak. Nampak Okay, dalam dia punya instruction pun ada. Okay? Bahasa Melayu. Okay, terima kasih Lisa. Tak apa. Okay, now we pass the line to our kakak Naomi, adik Naomi. Wait, I pass the line over. Hello, good evening. Naomi sini ya. So, Naomi hari ini nak show macam mana kita masak masakan yang sangat famous di kalangan Malaysia ya. Ayam masak merah. Yang resepi ini actually Chef Wan pernah makan resepi ini dan dia memang cakap sangat bagus. Lebih bagus dari yang dimasak dengan periuk. And then saya ada juga kawan yang buka restoran. Lepas mereka makan ayam masak merah yang dimasak dengan InnoChef Touch, memang dia cakap lebih bagus dari masakan yang dibuat dengan traditional way. Kita hari ini akan gunakan kita punya air fryer oven juga untuk masak ini. So kita InnoChef Touch memang datang satu kali dengan air fryer oven dan InnoChef Touch. So ini yang kita kena goreng-goreng kita biasa pakai air fryer oven lah. So untuk masakan ayam masak merah, kalau kita yang pandai masak memang tahu ayam itu kena digoreng dulu sebelum kita masukkan sos dia. So hari ini kita pakai air fryer oven untuk goreng ayam tu. Saya sudah goreng halfway, so saya continue goreng dia. So dia punya ini ada banyak function. So saya pergi cari chicken wing punya function. So I want 180. So saya boleh adjust dia punya temperature dengan plus minus ini. And then I can adjust the time also. Because sudah saya halfway masak, so I just need another 2 minutes. So I continue goreng saya punya ayam di dalam air fryer ini. So you tengok air fryer ini ya, dia ada banyak function. One of it is chicken, and then kita ada defrost, wing, kita ada dehydrate. Dehydrate means kita dehydrate kita punya buah-buahan ke, bawang-bawang ke, ataupun garlic juga boleh untuk buat dia punya garlic powder ke, untuk buat onion powder ke, mushroom pun boleh ya. So kita ada stack function, kita ada apa lagi ya? Apa ini? Fries function. So dia vegetable semua boleh ya. Dia ada lebih kurang 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eating function. So you buat cookies ke, you buat cake ke, you buat roti, you nak proof dia ke, semua dia boleh buat di sini ya, air fryer oven. So sementara kita tunggu ayam ini, kita boleh teruskan masak dengan kita punya sauce. So actually ayam masak merah ini kita boleh masuk ke dalam kita punya recipe mode. Saya hari ini ialah pakai English version. Okay ya.
So kita hanya tekan InnoChef ini. So kita ada 2 kategori ini. Either you boleh pakai manual mode ataupun you pakai recipe mode. So hari ini saya tunjukkan recipe mode dulu. Recipe mode sini kita ada banyak resepi dan kategori dia semua resepi sudah dikategorize. For example, kalau kita nak buat egg and tofu, so kita masuk ke dalam egg and tofu punya kategori. So sini adalah semua resepi yang ada kaitan dengan egg and tofu. So macam kita nak chicken, hari ini saya meat and poultry ya. So I pergi meat lah. Di sini. So total resepi dia juga akan show. Terlalu banyak resepi sudah. So kalau satu-satu cari memang susah. So apa you boleh buat? You boleh, for example, you masak ini pineapple chicken, pineapple tomato chicken. Then you boleh favorite kan resepi ini. So next time you masak, you terus pergi you punya favorite list. Then you akan ada resepi-resepi yang you telah favoritekan. So ataupun kita boleh cari dengan menggunakan search function. So masuk balik resepi mode. So hari ini saya masak ayam masak merah, saya pergi search function. So just macam Google search ya, kita just type in kita punya keyword. So saya key in ayam masak merah. So saya just key in ayam masak. So just keyword dia akan search macam Google search lah sama-sama. So dia akan keluar ayam masak merah, ayam masak lemak dengan masak lemak prawns. So saya tekan ini ayam masak merah. Lepas tekan resepi ayam masak merah. Hello. Okay, dia akan keluar. So ini dia akan tunjuk picture dia. Ayam masak merah macam mana dia punya outcome. You suka ke tidak? Kalau you tak suka, you boleh tukar. So kalau you tengok, oh ini memang sedap, then you teruskan masak. So you boleh tengok, check dia punya ingredient. Ingredient dia semua akan list di sini. Sama seperti kita ada mobile apps. Di dalam mobile apps juga, kita juga ada fungsi-fungsi ini. So masa you buka you punya telefon, you masuk InnoChef punya apps, you akan dapat cari resepi-resepi yang terdapat di sini. You boleh juga dapat di handphone you. So masa misalkan you di sekolah, you cikgu kan, you di sekolah mengajar masa rehat, you nak cek nanti tengah hari anak makan apa. So you boleh buka you punya handphone, you pergi ayam masak merah, dan you check dia punya list ini. So kalau list yang ada di rumah, so you tak perlu beli. Kalau tak ada, you singgah supermarket, belikan ingredient, baru balik, dan nanti you boleh masak. Yang masakan ayam masak merah ini loh. So, kalau you sudah baca dia punya list, you terus pergi play button. Play button means you boleh start masak sudah. So, you ikut saja step dia. First one, suruh marinate chicken dengan turmeric, dengan salt, dengan oil. Saya sudah buat. So ini adalah chicken pun sudah siap. So chicken yang marinate ikut arahan di sinilah resepi sini. So you tengok dia punya warna kuning-kuning ini memang dia punya turmeric punya color. So you tengok minyak yang keluar sini ya. Ini adalah minyak ayam yang keluar dari chicken wing ya, saya tak ada tambah banyak minyak. So kenapa kita pakai air fryer lebih healthy ialah kerana dia kurang minyak. And then you tak perlu banyak minyak untuk goreng ayam. Environment friendly lagi. So you hanya sapu sikit minyak dan you terus bakar, kita terus dapat ayam bakar. So ini adalah instruction, semua ada clearly ya, tulis macam mana you handle you punya chicken. Lepas marinate, dia akan suruh
dia akan suruh pakai di dalam InnoChef Air Fryer Oven. Resepi juga akan beritahu macam mana you pakai, you nak simpan level mana, you set temperature berapa, you set masa berapa. Semua ada tulis di dalam resepi. That's why you boleh tengok kalau you ada suddenly tengok kawan-kawan yang tak pandai masak, lepas beli InnoChef Touch, wah sudah jadi chef. Kenapa? Kerana dia ikut resepi saja. Asalkan dia tahu ingredient itu, dia akan semua lauk yang dia nak masak semua boleh jadi. Ikut saja resepi, ikut saja step by step. So lepas ini kita akan buat dia punya sos untuk ayam masak merah ini. So hari ini saya buat manual mode ya, sebab saya biasa di saya punya fridge ya, memang ada banyak sos sebab kami suka gunakan InnoChef Touch ini untuk prepare kita punya sos supaya kita akan singkatkan lagi masa untuk memasak. So saya sudah ada sos ayam masak merah ini yang saya masak dengan InnoChef Touch. So saya satu kali saya masak satu kontainer ini dan saya simpan dalam fridge. So masa saya nak masak ayam masak merah ini, saya sudah ada sambal ini. Saya tak perlu pergi prepare bawang ke, cili merah ke. So saya hanya ambil keluar saya punya sos ini. So hari ini saya sudah prepare saya punya ayam masak punya merah sos. So kita perlu ada tomato sauce. Kita perlu ada bawang besar. And then kita perlu ada ini kayu manis, cinnamon stick ya. So kalau you tahu macam mana masak ayam masak merah, you boleh pakai resepi mode. So kita sekarang mau tumiskan kita punya bawang besar. So macam traditional way, masa you nak tumis, memang kita masukkan minyak. So kita masukkan 2 tablespoon cooking oil. Lepas tu kita masukkan bawang besar, kita masukkan cinnamon stick untuk tumiskan bahan-bahan ini. So kita boleh set dia punya masa 2 minutes 140. Kita pakai speed 2. So ini kalau you tak pandai, you ikut saja resepi ya. Resepi you ikut saja, dia akan suruh okay next. Macam tadi Lisa buat sting bun itu. Hanya masuk bahan, then you pegang okay next. You ikut saja instruction dia masukkan bahannya. So untuk yang pandai masak, kamu boleh pakai yang manual mode macam saya. So untuk mereka yang sangat pandai masak, mungkin kamu nak paskan resepi itu kepada anak-anak cucu-cucu kamu. So kamu boleh juga upload resepi sendiri macam tadi Lisa ada mention. So macam you ada satu resepi curry yang memang special lah. So katakan you nak pass kepada you punya next generation. So you can write your recipe and then you upload pergi kita punya InnoChef Club. InnoChef Club, then semua orang boleh access you punya recipe, you share dengan semua orang, and then you termasuklah you punya anak-anak cucu cicit kamu lah. So resepi-resepi yang you ada tak perlu tulis kat resepi book ke. Nak cari resepi you pun tak perlu keluarkan banyak-banyak buku. You boleh terus akses kepada kita punya resepi club, terus boleh masak sudah. So sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat convenient ya dengan ada resepi club. And then the most beautiful part is all the recipe is free. Semua free ya. And then kita ada banyak Zoom class ke, kita ada banyak cooking class ke untuk mengajar kita punya user macam mana buat resepi-resepi yang mungkin resepi yang baru ataupun macam last event kita ada mooncake festival baru khas kan. So kita ada ajar user kita macam mana buat mooncake dengan InnoChef Touch. Walaupun ada resepi, tapi kita ada event-event yang sangat fun lah untuk user boleh take part ya.
So you boleh tengok dengan 2 minit saja, you boleh sudah nampak dia punya asap keluar. Tengah ada. Sini. Mic dekat sini. Tengah dah. Sebab kita ada induction heating technology ya. Kita punya induction heating technology bukan yang tradisional dari bawah saja. Yang kita ni circular induction heating technology. Maksud dia punya heatingnya ialah dari semua sini. 360 degree. Bukan dari bawah saja. Dan so 2 minit saja dia boleh tumiskan kita punya bawang sudah. So sekarang kita boleh masukkan sos tomato. Ini sos ayam masak merah. So biasa kalau you beli sos ayam masak merah ini dekat luar memang mahal tau. Satu bungkus sikit saja RM6, RM7 sudah. Tapi dengan InnoChef Touch ini kosnya mungkin RM2-3 saja. You boleh dapat satu container and you boleh masak banyak kali. And then you tahu apa yang you simpan. Semua bahan-bahan yang you simpan memang you cuci bersih-bersih. So sangat healthy lah. And then kita tak risau makanan yang kita makan tu tak bersih kan. So kita masukkan mixing powder ini. Mixing powder ini biasa kita pakai untuk buat kek juga kita pakai mixing powder. Masakan yang senang hancur pun kita pakai mixing powder. So you masukkan bahan-bahan yang lain, masukkan ayam. So any question boleh tanya ya, boleh buka mic, boleh tanya, Shandy akan tolong jawab ya. Lisa, Shandy semua boleh tolong tanya jawab. Any question ya? Just ask ya. Jangan shy ya. Don't worry, I monitor the chat. So far, no message coming in. No message ya. Semua tengok sudah sedap-sedap, tak boleh makan. Tengok you masak saja, nanti you makan sendiri, seronok sendiri. Syok sendiri. Memang sangat sedap ini. Anak saya suka. So untuk yang tak makan pedas, you boleh kurangkan cili. Ada yang suka makan pedas, you boleh tambah cili. So saya akan masukkan sikit minyak, sikit ya, supaya wangi lagi. So ini hanya 2 minit saja untuk gaulkan dia punya sos dengan ayam. So I set 2 minit. 120. Jangan risau ya, kita ada guided recipe, you boleh pakai guided recipe kalau you tak pandai macam mana nak masak ayam masak merah ini. Sebab saya memang selalu masak resipi ini, anak memang suka. So saya boleh pakai manual mode lah. So ini 2 minit dia akan gaul. So biasa untuk kita pakai yang ini smart kitchen, apa perbezaan dia dengan yang traditional way? Memang traditional way boleh masak ayam masak merah juga, tetapi attention span untuk masak satu dish memang panjang. For example, kalau you nak masak ayam masak merah dengan traditional way, you kena berdiri di depan gas stove at least 20 minutes kan. You kena tumis you punya bahan-bahan, you kena goreng ayam, dan you kena blend you punya semua. 20 minutes saya rasa tak cukup. You kena blend you punya cili ke, bawang ke, dan you kena tumis you punya sambal lagi. So traditional way memang makan masa yang panjang. Yang ini ayam masak merah dengan using InnoChef Touch, mungkin masa masak juga 20 minit. Tetapi apakah perbezaan dia? Masa dia masak, masa dia tumis sambal ke, masa dia blend ke, you tak perlu jaga dia. So for example hari ini, actually saya hari ini mau exercise sudah. So kalau biasa saya masak, saya memang tekan okay next,
saya boleh di tepi saya boleh buat exercise. Saya boleh tapada ke, saya boleh aerobik ke. So masa tapada itu, you tahu lah memang ada masa rest 1-2 minit kan. So masa 1-2 minit ini, you boleh masuk sini, you boleh balik sini, masukkan bahan-bahan, then you boleh tekan okay next, then you boleh continue you punya exercise lagi. So that is the difference between masak dengan smart kitchen dengan traditional way. So you tengok 2 minutes begitu cepat sudah siap. So sekarang you hanya keluarkan ayam sudah siap. Wah, cepatnya ada Cik Dina cakap, saya dah cuba ayam masak merah ni, memang mudah dan sedap. Ya, memang banyak sedap. Even anak saya pun suka sebab less spicy. Yeah. So actually you boleh adjust you punya ingredient lah. Kalau tak mau spicy sangat, you jangan letak banyak cili lah. Macam ada saya punya kawan langsung tak makan cili. Dia masak curry pun tak letak cili pun jadi juga. So saya keluarkan ya. Saya suka Cik Nomi punya itu mangkuk panggil apa? Mangkuk. Cantiknya. Piring. Match with the ayam masak merah. Ya. So, saya nak tengok, nak show dia punya sauce begitu cantik sekali. So you tengok saya masak ini ya, kitchen pun tidak sangat oily, tidak sangat bersih. So saya pun tidak berminyak. Saya buka ekor ni. So kalau you biasa nak masak traditional way ini, ayam masak merah ni, memang you sudah berpeluh-peluh lah. Husband nak cium pun tak berani sebab bau semua wangi, bau semua bawang, minyak pun muka pun berminyak. Tapi untuk masak dengan smart kitchen, tengok masakan pun cantik, orang pun masih cantik. Cantik sekali. Thank you, Cik Naomi. Okay, thank you. Okay, I pass the line to Lisa. Alright, so masa sudah berlalu. Okay. So nak tengok dia punya hasil ya. Tadam. Okay, inilah pau kukus. Alright. Tengok. Kukus dengan sup pun sudah siap. Okay. Bau dia memang best. Okay, inilah resepi mushroom soup dengan pau kukus. Okay. Fungsi masakan ni ialah mengukus, memasak bertingkat, memasak sup, and then saute function, letak sayur kat dalam, letak butter mushroom kat dalam tadi, semua satu biji dia akan keluar hasilnya macam ni. Itulah hasilnya. Okay. So macam pau ni bisa letak kosong, kalau nak letak inti kaya pun boleh, nak buat breakfast untuk the children boleh, nak letak inti kacang merah ke, kelapa ke, apa-apa pun boleh. Geram lah nak tunjuk satu biji ni. Gebu. Lembut sangat. Okey, Lisa makan dulu ya. Tak boleh, makan memang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, so basically from starting until now, you can see that one InnoChef Touch can replace more than 20 over kitchen appliances. So buka tengok isi, tak ada isi dalam lah, tadi tu kosong kan? Apa? Kosong. Kosong. So
together with the air fryer oven, so kitchen you sudah boleh complete lah bagi yang InnoChef Touch punya customer, InnoChef punya customer. So tadi kami buat satu jus, dan ada buat itu mengguli punya function, saute. Tadi Naomi juga masak itu ayam masak merah dan juga sambil masak sup sambil steaming. So this is all the basic function that InnoChef Touch can help us in our kitchen. So basically our today cooking show will bring you until here lah. Yeah, thank you, Adam. I Yes. just wonder because I saw a few the user, maybe saya tak tahu itu Cik Dina, you ada convenient boleh on you punya mic, mungkin you bagi tahu sikit sebab saya tahu you banyak bagus untuk cooking. So you have been using the InnoChef for almost a month or two. Maybe you boleh buka mic tak? Cik Dina, you here? Hello, yeah. Mungkin you boleh bagi tahu kita dalam 1 bulan tu berapa lama you sudah gunakan? Oh, 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan lebih. Mungkin maybe sini ada banyak new member here. First time seeing the demo, and maybe from your side, macam mana InnoChef boleh bagi awak convenient untuk gunakan masak-masak setiap hari. Mungkin you boleh share bagi kita tak, Cik Dina? Boleh. Guna InnoChef ni dah sebulan. Sangat mudah lah nak guna sebab saya follow mula-mula sekali saya follow resepi dalam Messenger. Sebab saya tak biasa lagi mula-mula tu. Tapi lama-lama dah seminggu lebih tu saya dah mula faham lah cara mesin tu berfungsi. Jadi dah mula cuba masak masakan sendiri. Oh, so sekarang you sudah boleh guna menu sendiri, masakan sendiri punya resepi. Dah buat secara manual dah lah. Macam resepi yang tradisional, resepi family yang tak ada dalam mesin tu saya dah boleh cubalah sebab mudah lah. Wah, bagusnya. So kita harap boleh nampakkan Cik Dina punya new recipe in the crowd and then share with everyone. Sure lah. Okay, thank you Cik Dina. And I know here still got another Cik Zira. Cik Zira pun pandai buat roti. Cik Zira, you boleh buka mic tak? Hello. Ya, Cik Zira, saya nampak you tiap-tiap kali nampak you punya roti cantik sangat. Yeah, thank you. Mungkin you boleh share bagi kita. Come again? Mungkin you boleh share bagi kita yang sini ada kawan-kawan atau macam mana you dapat gunakan itu InnoChef. Senang sekali untuk you punya masakan tiap-tiap hari. Alright. Actually, saya sudah kahwin 27 tahun. 27 years I've been married. Okay, I tak pernah masak. I tak pandai masaknya. Sekarang, actually, I sudah ada InnoChef since last year. Tapi selalu buat pun tak jadi, Rupanya I don't know the tepung, I don't know everything, the recipe I pun tak tahu, yeast pun I tak tahu. So I mainkan, sampai satu hari tu I tengok live dan I tunjuk ngoming Naomi berapa macam mana I punya masakan. Rupanya I punya yeast salah. Ya, I punya yeast I don't know man, the yeast boleh mati. And then since that day I masak lah. Wah, semua jadi wah. Oh, that's why you. Saya sekarang nampak you tak pernah buat roti. Hari-hari buat roti. 27 years I've been married. I never cook one. So now you cook every day? I cook 3 times a day. Wow, that's good. Yeah. Thank you, Cik Zira yang sharekan kita punya. Okay, thank you. Okay, Adam, I pass it back to you. So at least we have some testimony from a few friends. Happy for Cik Zira juga. Okay, so this is the last thing I want to share with all the customer lah. So kami ada itu installment plan bagi CIMB Bank, Hong Leong, Maybank, M Bank, Public Bank, HSBC dan juga OCBC Bank credit card
up to 24 months. So kalau you bagikan 24 bulan kan, satu bulan cuma 296 ringgit saja. Per day is less than 10 ringgit. So everyone can afford to get one set of this InnoShred Touch and also the air fryer oven. This air fryer oven is purchased with purchase, which is only 788 together with the InnoShred Touch 6088. So with the 6876, you can get both of this wonderful machine. So this is the last thing I want to share with all the participants here. Thank you. Thank you, everyone. Have a good evening. Thank you. Bye.